good afternoon. Sabag na tanghali. So, magluluto tayo ng adobo. No? So, ito yung aking ingredients. Luya, bawang, sibuyas, of course, oil, buro, sugar, chicken, yun, sus caramel pikat. Of course, this one is tinatawag na tambocho vinegar. I don't know lah. Tambocho vinegar. So, start na tayo, guys. Okay, dyan. Open fire, guys. Oh my gosh. Ay, wala pa pala. Ito may mga tissue dito. Hindi ko alam. Open natin ito lahat. Oh my God. Are you serious? So, open natin lahat kasi hindi ko alam kung ngew. Pinupos puti. Oh. So, umpisa natin lagyan ang lagay ang oil. Tama ba? So, lagay dyan. Bakit parang mainit? Next natin ay ang sabay-sabay natin itong luya, bawang, yan. Oh my God. Oh my gosh. Halo. In. Parang ganda natin ang natin itong manok. Adobong manok yan. Kailangan bang apoy? After gisa-gisa is what is this? Oh my God. Next natin ang ilaan na natin ang apoy baka magulog. Next natin ang tambocho vinegar. Ito ba ito? This one is malapot na toyo mga bayan. Yun is sus caramel sus. Oh my gosh. Okay dito. Yan yung magtubig. Bakit pa rin naging ganito? Oh my God, may lagyan. Next natin naman dito ay ang sugar. So, wala po tayong sugar. Nilagyan po tayong tubig. Prepared muna ako ng tubig. Ano? Ha? Sudah. So, next natin dito ay ang water na lagi mo tubig ba? Water. Kaya po water. Tama. Ito. Hindi ko na. Okay. Gula. Diba? Gula. Apa next? Gula tapula. Gula sa ini. Tada, apa ini sour? May ini sour tau tagagula. Ito yung masuk ini. Masa ini tama kicap hitam Apa ini? Apa yung masuk ini ya? Ini orang beranak mau masak makan ya. Ini tak mau letak lagi. Kita masuk mana? Dalam. Tak boleh. Mau siang. Tak mau sial, apa pun tak mau. Apa ya nak? Ada apa? Ini belum masak. Oh, Belum. Ay, ito, kalang ada.
Siyaw pun kada. Iya tama makalang tidak. Kala man. Makalang tama siyaw. Yun, try pa. Okay, utang okay. Next, malay na ko. Okay lang. Siyaw. Tukot tapi ya. Siyaw ka ba? Tapi ya. Ako. Kira. Okay. Uy, mula masak. Ini no sour. Ini tambutsu. Nama yuk. Ah, yuk. Oke. Dan kali ini memasak ini, kalian saja goreng sampai kering. Ayam masuk, goreng itu mayo mayo kada. Mayaw, ada. Masuk mayo, masuk ini tidak berapa Ini tak mau. Ini tak tak mau. khas siyaw tak mau. Sudah tutup mana?